پھر ایک کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہو گئی۔ کمرہ نیم تاریک تھا۔ وہ جیسے ہی 2 قدم آگے بڑھی، اس کے منہ سے خوفناک چیخ نکل گئی۔ دائیں طرف دیوار کے ساتھ ایک پڑی ہوئی کرسی پر ایک انسانی ڈھانچہ بندھا ہوا پڑا تھا۔ دریاب پلٹ کر دروازے کی طرف دوڑی۔ دروازے میں وہ کسی سے ٹکرا کر گر پڑی۔ اس کے حلق سے خوفناک چیخ نکلی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اس کے سامنے دیو قامت خامس کھڑا تھا۔ اندھیرے میں بھی اس کی سرخ آنکھوں سے شعلے برس رہے تھے۔ دریاب انتہائی دہشت زدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ اسے اپنے سینے میں دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ان کے خیال میں یہ لڑکی واقعی بدقسمت تھی جو جان بوجھ کر موت کے منہ میں چھلانگ لگا رہی تھی۔ بیشتر لوگ خامس کے بارے میں جانتے تھے۔ جنہوں نے اسے نہیں دیکھا تھا وہ بھی اس کی دہشت گردیوں سے واقف تھے۔ خامس بس کے اگلے دروازے سے اوپر چڑھا گیا، لیکن وہ آگے آنے کے بجائے دروازے میں رک کر ہی ادھر ادھر دیکھنے لگا، اور پھر دریاب پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی، اور اس کے ساتھ ہی وہ چیخا تھا، یہی ہے وہ ہرافہ، اسے نیچے اتارو اور یہ بھی معلوم کرو کہ اس کے ساتھ دوسری عورت اور آدمی کون ہے۔ لوگ خامس کی بات سن کر حیران رہ گئے تھے۔ لمبا ترنگا دیو قامت آدمی اور لڑکوں جیسی آواز۔ میرے ساتھ اور کوئی نہیں ہے، دریاب نے کہا، میں اس بس میں اکیلی ہوں۔ میرے ساتھ 1 روز پہلے ہی میرے ساتھی کراچی جا چکے ہیں، ہٹو، مجھے راستہ دو۔ دریاب بدری کو ایک طرف دھکیلتی ہوئی اگلے دروازے کی طرف بڑھ گئی، اور اس کے ساتھ ہی اس نے مینے خیز انداز میں زرمک کی طرف دیکھا تھا۔ خامس بس سے اتر کر سامنے ہی کھڑا ہو گیا، اور اس کے دائیں ہاتھ میں رائفل تھی جو نیچے جھکی ہوئی تھی۔ دریاب دروازے کے قریب پہنچ گئی اور اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ بدری اس کے 2 قدم پیچھے تھا، اور دروازے کے نیچے والے پائیدان پر قدم رکھتے ہوئے دریاب نے دونوں ہاتھوں سے دروازے کے اوپر والا راڈ پکڑ لیا اور اچانک کی ہوا میں جھول گئی۔ اس کے دونوں پیر سامنے کھڑے ہوئے خامس کے سینے پر لگے تھے۔ خامس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا پشت کے بل سڑک پر گر گیا، اور رائفل بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری تھی۔ دریاب کے پیر دوبارہ پائیدان پر نہیں ٹکے تھے، اور ایک بار وہ پھر وہیں جھولتے ہوئی سڑک پر پہنچ گئی، اور یہ سب کچھ اس قدر اچانک ہو گیا تھا کہ کوئی بھی کچھ نہیں سمجھ سکا۔ دریاب کی حرکت نے بدری کو بھی ایک لمحے کو بدحواس کر دیا تھا، اور اپنے آپ کو سنبھالتے ہی وہ دروازے کی طرف لپکا۔ اس کا ایک پیر اوپر والے پائیدان پر تھا، اور دوسرا پیر نیچے والے پائیدان پر رکھنا ہی چاہتا تھا کہ اس کے کولوں پر ایک زوردار لات پڑی، اور وہ کلا بازیاں کھاتا ہوا سڑک پر گرا۔ رائفل اس کے ہاتھ سے بھی چھوٹ کر گر گئی تھی۔ بدری کو لات مارنے والا زرمک تھا، اور اس نے بھی بدری کے پیچھے ہی چھلانگ لگا دی، اور بدری کے سنبھل سے پہلے ہی اس نے اسے چھاپ لیا۔ دوسری طرف دریاب زمین پر پڑے ہوئے خامس پر ٹھوکریں برسا رہی تھی۔ بدری اور خامس کا تیسرا ساتھی بس کی دوسری طرف ڈرائیور سائیڈ پر کھڑا تھا، اور وہ یہ صورتحال دیکھتے ہی اس کی طرف لپکا۔ اس نے رائفل کا رخ اوپر کر کے ہوا میں ایک برسٹ مارا، لیکن دوسری لمحے اس کی پشت پر بھی زوردار لات پڑی، اور وہ بری طرح لڑکھڑا کر گر گیا۔ جھٹکا لگنے سے رائفل اس کے ہاتھ سے نیچے نہیں گری تھی، لیکن دوسری لمحے رائفل اسی طرح اس کے ہاتھ سے نکل گئی جیسے چھین لی گئی ہو۔ تیسرے آدمی پر حملہ کرنے والا بس کا وہی مسافر تھا جس کی بیوی کے سر سے بدری نے چادر کھینچی تھی، اور رائفل کا بٹ مار کر اس کا دانت توڑ دیا تھا۔ بدلتی ہوئی صورتحال دیکھ کر وہ بھی اپنی جگہ پر بیٹھا نہیں رہ سکا تھا، اور زرمک نے جیسے ہی بدری کو لات ماری تھی وہ بھی اپنی سیٹ سے اٹھ گیا تھا، اور وہ اس دروازے سے اترنے کے بجائے ڈرائیور والے دروازے کی طرف لپکا، اور اس نے تیسرے آدمی کو دروازے کی طرف سے گھوم کر سامنے کی طرف جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ ڈرائیور کی سیٹ پر پیر رکھ کر اس نے نیچے چھلانگ لگا دی، اور ڈرائیور ایک طرف کھڑا تھا، اور دوسرے ہی لمحہ اس نے کھیتوں کی طرف چھلانگ لگا دی، اور بدحواسی کی حالت میں ایک طرف دوڑتا چلا گیا۔ بس سے اترنے والا زخمی مسافر انجن والے حصے کی آڑ میں ہو کر آگے بڑھ رہا تھا۔ تیسرے بدماش نے دوسرے طرف پہنچ کر دریاب اور زرمک کو خوف زدہ کرنے کے لیے ہوائی فائرنگ شروع کر دی۔ زخمی مسافر انجن کی آڑ سے نکل کر چیتے کی سی تیزی سے آگے بڑھا، اور اس نے فائرنگ کرنے والے بدماش کے کولوں پر زوردار لات رسید کر دی، اور گن مین بری طرح لڑکھڑا گیا۔ دوسرے لمحے زخمی مسافر نے لپک کر اس کے ہاتھ سے رائفل چھین لی۔ اچانک فائرنگ سے دریاب اور زرمک کچھ بدحواس ہو گئے تھے، اور اس طرح خامس اور بدری کو موقع مل گیا۔ بدری نے زرمک کا پیر پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا۔ زرمک لڑکھڑاتا ہوا گر گیا، اور بدری نے اسے ٹھوکروں پر رکھ لیا۔
दूसरी तरफ खामस भी एक ताकतवर स्प्रिंग की तरह अपनी जगह से उछला और उसके दो कामत जिस्म में हैरत अंगेज लचक थी। उसने उठते ही ज़रिया पर हमला कर दिया। ज़रिया बड़ी फुर्ती से एक तरफ हटी थी, लेकिन खामस के पैर की ठोकर उसकी बाईं कोहनी पर लगी और ज़रिया को यूँ महसूस हुआ जैसे कोई बहुत वजनी हथौड़े से उसकी कोहनी पर ज़रब लगाई गई हो और उसके मुंह से चीख निकल गई। बस में बैठे हुए मुसाफिर खौफजदा होकर चीख रहे थे। औरतों और बच्चों की चीखें ज़्यादा होश उड़ा देने वाली थीं। जख्मी मुसाफिर इस बदमाश से राइफल छीनने के बाद संभल भी नहीं पाया था कि वह बदमाश संभल कर एक पैर पर तेजी से घूमा और उसके पैर की ठोकर मुसाफिर के राइफल वाले बाजू पर लगी। राइफल उसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरी और बदमाश ने उस मुसाफिर पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। वो पहले ही जख्मी था और इन ताबड़तोड़ हमलों से उनके मुंह से चीखें निकलने लगी। अब वो तीनों खामस और उसके साथियों के रहमो करम पर थे। खामस और उसके दोनों साथी जरमक और जख्मी मुसाफिर की पिटाई कर रहे थे। ज़रियाब के होंठों से भी खून बहने लगा था और उसका हरीफ उन सब से ज़्यादा ताकतवर और उन सब से ज़्यादा सफाक था। यूँ तो उन तीनों में इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन खामस उनमें सबसे ज़्यादा संग दिल और बेरहम था और वह ये भी नहीं समझता था कि उसके मुकाबले में एक औरत है, और वह सिर्फ इतना जानता था कि एक ऐसे दुश्मन से मुकाबला है जिसने कई रोज़ से उसका जीना हराम कर रखा है। अब तो उसकी ज़िंदगी का दारोमदार भी उस दुश्मन को ज़ैर करने पर था। रखेल शाह ने उसे वाज़ेह अल्फाज में वार्निंग दी थी कि अगर वह ज़रियाब को पकड़ने में कामयाब नहीं हो सका तो उसे भी कुत्तों से नचवा देगा, और वह रखेल शाह को अच्छी तरह जानता था। वो जो कुछ कहता था और उस पर अमल भी करता था। उसने 2 रोज़ की मोहलत दी थी और आज ये मोहलत भी ख़त्म हो रही थी। वो उसे अपनी खुशकिस्मती ही समझा था कि इस बात को चेक करते हुए ज़रियाब हाथ आ गई थी, लेकिन वह इस तवक्का से ज़्यादा ख़तरनाक साबित हुई। और खामस को यह भी यकीन नहीं था कि जिस शख्स ने सबसे पहले बदरी पर हमला किया था वो ज़रियाब का साथी था, और वह ये भी जानता था कि उनकी साथी दूसरी औरत भी इस बस में होगी। खामस का ख्याल था कि वह आसानी से उन लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लेंगे, लेकिन यहाँ सूरत हाल एक नया रुख इख्तियार कर गई और उन्हें नाकों चने चबाने पड़ गए थे। ज़रिया पहली मरतबा जब हवेली से फरार हुई थी तो उस रोज़ भी जंगल में उससे मुकाबला हुआ था, और ज़रियाब जिस तरह उसे ज़ैर करके भाग गई थी उससे खामस को अंदाज़ा हो गया था कि दुबली पतली और कमज़ोर सी होने के बावजूद वो किस कदर ताकतवर थी। इसलिए आज वो उसके खिलाफ अपनी पूरी कुव्वत इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन इतनी देर में तो वह बदरी जैसे 2 बदमाशों को ठिकाने लगा सकता था, लेकिन इस लड़की ने उसे नचा कर रख दिया। खामस पर अब जुनून सा तारी हुआ और उसी जुनून में वो बेतुके अंदाज में हाथ पैर चला रहा था, और उसने ज़रियाब को एक ठोकर मारना चाही तो ज़रियाब बड़ी फुर्ती से नीचे बैठ गई। खामस की पैर की ठोकर बदरी को लगी जो लड़खड़ाता हुआ पीछे हट रहा था, और ठोकर जोरदार थी। बदरी के मुंह से खौफनाक चीख निकली और वह लड़खड़ाकर मुंह के सामने बल के सामने गिरा, और इस तरह ज़रमक को भी बदरी पर काबू पाने का मौका मिल गया। बाजी एक बार फिर पलट गई। अब खामस और उसके दोनों साथी पिट रहे थे, और इसी दौरान में बस में बैठे हुए 8-10 आदमी नीचे उतर आए, और उन्हें बड़ी देर बाद ख्याल आया था कि उन्हें अभी कुछ करना चाहिए। वो लोग बस से उतरकर चीखते हुए खामस और उसके साथियों पर पल पड़े, और ये नई सूरत हाल देखकर खामस और उसके साथी बदहवास हो गए। अब वो मुकाबला करने के बजाय फरार की तलाश कर रहे थे। खामस और उस वक्त 2 आदमियों की गिरफ्त में था, और उसने चिंगारते हुए उन दोनों आदमियों को दूर उछाल दिया और खुद भी चीखते हुए खेतों की तरफ दौड़ लगा दी। 2-3 आदमी उसके पीछे दौड़े, लेकिन खामस हैरत अंगेज और तेज रफ्तारी से दौड़ता हुआ देखते ही देखते वहां से बहुत दूर निकल गया। बदरी और उसके साथी को गिरफ्त में लेकर उनके हाथ पैर बांध दिए गए। बस का ड्राइवर भी जो खेतों में छुपा हुआ था वापस आ गया। उन्हें अगले कस्बे में पुलिस के हवाले कर देना। ज़रमक ने ड्राइवर को मुखातब करते हुए कहा, बस के तमाम मुसाफिर गवाही देंगे कि ये डाकू हैं और उन्होंने बस को रोककर लूटने की कोशिश की थी, लेकिन मुसाफिर ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए उन्हें गिरफ्त में ले लिया, और उनकी ये राइफलें भी पुलिस के हवाले कर देना और ये भी बता देना कि उनका तीसरा साथी भाग गया था। ज़रमक ने अपना सामान बस से उतार लिया। कुंदन और खुशनुमा भी बस से उतर आईं और तमाम मुसाफिर बस में सवार हो गए। ज़रमक ने अपना सामान खामस की लैंड क्रूज़र में रखा और ज़रियाब वगैरह को इशारा किया, और वो तीनों लैंड क्रूज़र में बैठ गईं। ज़रियाब कमीज़ के दामन से अपना खून आलूद होंठ साफ करने लगी। ज़रमक ने लैंड क्रूज़र स्टार्ट करके पहले डैशबोर्ड पर नज़र डाली। फ्यूल बताने वाली डायल की सुई बता रही थी कि टैंकी में खासी मकदार में ईंधन मौजूद था, और यूं भी पेट्रोल से भरे हुए 2 जेरी कैन लैंड क्रूज़र के पिछले हिस्से में रखे हुए थे, इसलिए उन्हें पेट्रोल की कोई फिक्र नहीं थी।
जरमक ने इंजन स्टार्ट करके लैंड क्रूजर वापस मोड़ दी और उनका रुख उसी तरफ था जिस तरफ से वो आए थे। वापसी की सिमत में तकरीबन 2 मील का फासला तय करने के बाद उसने लैंड क्रूजर खेतों में एक कच्चे रास्ते पर मोड़ दी। इस तरफ कहाँ जा रहे हो जरमक, कंदन ने पूछा और उसके साथ अगली सीट पर बैठी हुई थी दरवेशपुर, जरमक ने जवाब दिया। और ये रास्ता अगरचे तवील जरूर है लेकिन हम किसी दरविशवारी के बगैर अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। कुंदन ने मजीद कुछ नहीं कहा और उसने मुड़कर जरियाब और खुशनुमा की तरफ देखा और फिर सीट के ऊपर से फलांग कर पिछले हिस्से में उन दोनों के पास आ गई और वो तीनों बातें करने लगे। लैंड क्रूजर खेतों के दरमियान कच्चे रास्ते पर हचकोले खाती हुई चलती रही। खामस अंधाधुंध खेतों में दौड़ाता रहा और उसने कई मरतबा भी पीछे मुड़कर नहीं देखा था। और बिल आकर जब उसके फेफड़े जवाब दे गए तो वह लड़खड़ाता हुआ रुक गया और उसकी टांगें शल हो चुकी थी। उससे खड़ा भी नहीं रहा जा सका और वह जमीन पर ढेर हो गया। उसने बैठने का अंदाज कुछ ऐसा था कि ना तो वह 2 जानू था और ना वो आलती बालती मारे हुए था, बल्कि वो कुछ इस तरह बैठा था कि उसकी दोनों टांगें घुटनों से दोहरी होकर पीछे को मुड़ी हुई थी और कदरे आगे को झुककर दोनों हाथों की हथेलियां जमीन पर टिका रखी थी। सांस बुरी तरह फूला हुआ था और मुंह से कफ जारी था। उसने एक मरतबा पीछे मुड़कर देखा, ता हद्दे नजर खेत थे और खेतों की पगडंडियों पर ऊंचे दरख्त थे। बस यह किसी और चीज का नामो निशान तक नजर नहीं आ रहा था और वह पता नहीं कितने मील तक भागता चला आया था। जिंदगी में पहली मर्तबा उसे इस किस्म की जिल्लत का सामना करना पड़ा था और वो जान बचाने के लिए इस तरह भागा था। उसे याद था कि उसने जब से होश संभाला उसे कभी ऐसी सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ा। लड़कपटन में भी वो अपने जैसे 3-3, 4-4 लड़कों को उठाकर पटक दिया करता था और जवानी में तो कभी किसी ने उसके मुंह लगने की कोशिश नहीं की थी। लोग उसका डैल डोल देखकर ही डर जाया करते थे, लेकिन अब चंद रोज के अंदर अंदर ये उसकी दूसरी शिकस्त थी और वो भी एक लड़की के हाथों। धूप में मुसलसल दौड़ते रहने से उसकी टांगें शल हो चुकी थी। बनियान पसीने में भीग कर जिस्म से चिपक गई और गर्दन पर पसीने की धारें कैंचुओं की तरह रेंग रही थी। उसके साथ ही बड़ी शिद्दत की प्यास भी लग रही थी और अपने बेरबत नफस पर काबू पाने के बाद उसने गर्दन उठाकर इधर उधर देखा। तकरीबन 1 फरलांग आगे उसे कदरे बुलंदी पर दरख्तों का एक झुंड नजर आया। खामस अच्छी तरह जानता था कि खेतों में कहीं कहीं टेलों पर या इस किस्म के दरख्तों के झुंड में काश्तकारों ने डेरे बना रखे थे और वहां रहट वाले कुएं भी थे और खेतों में काम करने वाले काश्तकार दोपहर का वक्त ऐसी जगहों पर गुजारा करते थे और खेतों को पानी भी इन राटों में से दिया जाता था। वो उठकर इन दरख्तों के झुंड की तरफ चल दिया। फासला अगरचे ज्यादा नहीं था लेकिन उसे वहां तक पहुंचने में कई मिनट लग गए। टेले पर दरख्तों के नीचे जा बजा खोंटे गड़े हुए थे और उनके आसपास खुश्क गोबर बिखरा हुआ था। बाईं तरफ एक टूटा फूटा झोंपड़ा भी था, लेकिन उस टेले पर या उसके आसपास जिंदगी के आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। वो चंद लम्हे अपनी जगह पर खड़ा रहा और फिर झोंपड़ी के करीब आ गया। तकरीबन 2 फुट की बुलंदी तक गारे मिट्टी की दीवार थी और उसके ऊपर लकड़ी की बिलियां लगाकर दरख्तों की शाखों और घास फूस का झोंपड़ा बनाया गया था, लेकिन वो झोंपड़ा भी उजड़ा हुआ था और झोंपड़े की छत आधी से ज्यादा टूटी हुई थी। खामस कुछ देर वहां खड़ा उस शिकस्ता झोंपड़े को देखता रहा और फिर चंद कदम आगे जाकर रुक गया और प्यास से उसके हल्क में कांटे पड़ रहे थे। वो कुछ और आगे बढ़ गया और दफतन उसकी आंखों में चमक से उभर आई। टेले की दूसरी तरफ नशीब में चंद कच्चे मकान नजर आए थे और दरख्तों के बीच में 2-2.5 फुट ऊंची एक गोल मुंडेर नजर आ रही थी और उस पर एक चरखी लगी हुई थी जो किसी कुएं की निशानदही कर रही थी। खामस टेले से उतरकर दरख्तों के उस झुंड में आ गया और जहां कुएं की मंडेर थी। मंडेर कई जगह से टूटी हुई थी। चरखी से बंधा हुआ अरसा कुएं में लटका हुआ था और खामस ने कुएं में झांक कर देखा। फिर सीधा होकर एक हाथ चरखी के हत्थे पर रखकर उसे घुमाना ही चाहता था कि चरखी उसके हाथ से बोर से खुद ब खुद घूम गई। और ऐसे कुओं से पानी निकालने के लिए आम तौर पर चमड़े के बने हुए डोल इस्तेमाल होते हैं जिन्हें रस्सी से बांधकर कुएं में लटका दिया जाता है और उसमें पानी भर जाने के बाद चरखी घुमाकर ऊपर खींच लिया जाता है। लेकिन यह चरखी बहुत हल्की थी जिससे खामस को यह अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि रस्सी के साथ कोई डोल वगैरह बंधा हुआ नहीं था। उसने चरखी छोड़ दी और रस्सी को दोनों हाथों से ऊपर खींचने लगा। बिल आखिर रस्सी का भीगा हुआ सिरा उसके हाथ में आ गया और उसे पानी के कतरे टपक रहे थे। खामस रस्सी का सिरा मुंह में डालकर उसे चूसने लगा। प्यास तो बहरहाल नहीं बुझी थी, लेकिन बार बार रस्सी कुएं के पानी में भिगोकर चूसने से होंठ जुबान और हल्क तर हो गया था।
وہ کچھ دیر کنویں کی منڈیر پر بیٹھا ادھر ادھر دیکھتا رہا اور پھر کچے مکانوں کی طرف چل دیا۔ 5-6 مکان تھے اور سب شکستہ تھے، دروازے اور کھڑکیاں سب ہی کے غائب تھے، اور ان شکستہ مکانوں کی حالت بتا رہی تھی کہ یہاں رہنے والے کاشتکار عرصہ پہلے کسی دوسری جگہ منتقل ہو چکے تھے۔ وہ کچھ دیر تک کھڑا ادھر ادھر دیکھتا رہا اور پھر ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ تھکن سے اب اس کا برا حال تھا، اور در حقیقت یہ تھی کہ وہ زندگی میں پہلی مرتبہ اس قدر شدید تھکن محسوس کر رہا تھا۔ خامس کے ذہن میں دریاب کا خیال ابھر آیا اور وہ جاگیردار نمران سے ملنے کے لیے سندس محل آئی تھی۔ رکھیل شاہ کو پہلے ہی اس کی آمد کا پتہ چل گیا تھا، اور اس نے گوپانگ اور خامس کو حکم دیا تھا کہ اس لڑکی کو جاگیردار سے نہ ملنے دیا جائے اور اسے ڈرا دھمکا کر وہاں سے بھگا دیا جائے۔ لڑکی کو ڈرانے کے لیے خامس نے حویلی میں کئی ڈرامے کیے تھے، اور اس میں شبہ نہیں کہ وہ حویلی کو اسیب زدہ سمجھ کر ڈر گئی تھی، لیکن وہاں سے بھاگنے کا خیال بھی اس کے ذہن میں نہیں آیا تھا، بلکہ دریاب ان کے لیے مسئلہ بنتی گئی۔ خامس کو شبہ تھا کہ اس رات جاگیردار نمران نے کسی خفیہ راستے سے دریاب کے کمرے میں داخل ہو کر اسے ملاقات کی تھی، اور شاید اس ملاقات کے بعد وہ کچھ نڈر سی ہو گئی تھی۔ دریاب کے آنے سے پہلے بھی کئی روز سے حویلی میں ناقابل فہم سے واقعات رونما ہو رہے تھے۔ بعض لوگ باہر سے حویلی میں مداخلت کر رہے تھے۔ وہ لوگ کون تھے اور کیا چاہتے تھے؟ خامس کو اس کا کچھ علم نہیں تھا، لیکن وہ صرف اتنا جانتا تھا کہ کچھ لوگ رات کے وقت کسی خفیہ راستے سے حویلی میں داخل ہوتے ہیں اور مختلف عمارتوں کے کمروں اور راہداریوں میں گھومتے رہتے ہیں۔ کوئی اور ہوتا تو وہ انہیں اسیب یا بدروہیں سمجھ کر حویلی سے بھاگ جاتا، مگر وہ خامس تھا اور خود اس حویلی کا سب سے بڑا اسیب۔ اس طرح پر اصرار طور پر حویلی میں داخل ہونے والوں میں ایک عورت بھی تھی۔ خامس نے کئی مرتبہ انہیں پکڑنے کی کوشش کی تھی۔ 1-2 مرتبہ وہ عورت تو اس کے ہاتھ آتے آتے رہ گئی تھی، مگر ہر مرتبہ پر اصرار طور پر غائب ہو گئی تھی۔ خامس اس حویلی کے خفیہ راستوں سے بھی واقف تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس حویلی کے نیچے سرنگوں کا ایک جال سا بچھا ہوا ہے اور اس کا ہر راستہ الگ تھا۔ خامس کو چند راستوں کا تو علم تھا، لیکن باقی راستے اس کی نظروں سے اوجھل تھے، اور وہ لوگ وہی راستے استعمال کر رہے تھے جن کا خامس کو علم نہیں تھا۔ دریاب کی حویلی میں آنے کے بعد پہلی ہی رات اس کے کمرے میں کچھ چیزیں چوری کر لی گئی تھی، اور ان میں ایک ڈائری تھی اور ایک براؤن رنگ کا لفافہ جس میں کچھ تصویریں تھیں۔ ان میں سے چند تصویریں وہ پینٹنگ کی صورت میں اس حویلی میں عویدہ دیکھ چکا تھا، اور دریاب کے پاس یہ تصویریں دیکھ کر خامس کو شبہ ہوا تھا، اور اس نے ڈائری اور تصویریں گوپانگ کے حوالے کر دی تھیں۔ گوپانگ نے ایک اور چکر چلایا اور بالکل اسی طرح کی ایک ڈائری درویش پور سے لا کر اس کے کمرے میں رکھوا دی، اور وہ اس طرح دریاب کو جو تاثر دینا چاہتا تھا اس میں کامیاب رہا تھا۔ وہ تصویریں دیکھنے کے بعد گوپانگ نے خامس کو حکم دیا تھا کہ دریاب کی نگرانی کی جائے اور اس بات کا خیال رکھا جائے کہ وہ کسی طرح بھی حویلی سے نکلنے نہ پائے۔ لیکن اس کے 2-4 روز بعد ہی حویلی میں راتوں کو داخل در معقولات کرنے والے وہ پر اصرار لوگ دریاب کو حویلی سے نکال کر لے گئے تھے۔ اتفاق سے اس روز گوپانگ بھی حویلی میں موجود تھا، اور خامس نے گوپانگ کے حکم پر خون خوار کتے چھوڑ دیے تھے۔ دریاب کے پر اصرار حمایتیوں میں سے ایک خون خوار کتوں کے ہاتھ لگ گیا تھا، جبکہ دوسرا آدمی دریاب کو لے کر کسی خفیہ راستے سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ خامس اور گوپانگ نے حویلی سے نکل کر جنگل میں انہیں تلاش کرنے کی کوشش کی۔ خامس نے دریاب کو تلاش کر لیا تھا، لیکن وہ دبلی پتلی سی لڑکی اس کے لیے لوہے کا چنا ثابت ہوئی اور اپنے ساتھی کی مدد سے اسے زہر کر کے بھاگ نکلی تھی۔ یہ خامس کی پہلی شکست تھی، اور پھر اس کے دوسرے ہی روز وہ ایک بار پھر حویلی میں گھس آئے تھے۔ گوپانگ اس رات بھی حویلی میں تھا، اور وہ رات کا پچھلا پیر تھا، اور اس نے جو منصوبہ بنایا تھا وہ بڑی حد تک قابل عمل تھا۔ خامس نے نرس روشن کو خنجر کے پے در پہ وار کر کے اسے وہیں پھینک دیا، اور رات کے آخری پہر جاگیردار نمران کو لے کر حویلی سے نکل گئے، اور ان کا منصوبہ یہ تھا کہ درویش پور پہنچتے ہی خامس پولیس کو لے کر دوبارہ حویلی پہنچ جائے گا۔ اسے یقین تھا کہ اس دوران حویلی کو خالی پا کر دریاب اور اس کے ساتھی بے فکر ہو جائیں گے، اور پولیس انہیں گھیر کر گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ ان پر روشن کے قتل کا الزام لگانا زیادہ مشکل نہ ہوتا، لیکن ان کا یہ منصوبہ بھی بری طرح ناکام ہو گیا تھا، اور خامس کو ایک بار پھر منہ کی کھانی پڑی تھی۔ اور جب بدری نے اسے بس میں دریاب کی موجودگی کی نوید سنائی تھی تو خامس بے حد خوش ہوا تھا۔ اپنی آنکھوں سے دریاب کو دیکھ کر وہ اپنی پچھلی ساری تکلیفیں بھول گیا تھا۔ اس نے دریاب کو بس سے اتارنے کا حکم دیتے ہوئے سوچا تھا کہ اس پر تشدد کر کے اس کے دوسرے ساتھیوں کے بارے میں بھی دریافت کر لے گا، لیکن دریاب نے بس سے اترتے ہوئے جو حرکت کی تھی
اس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اور پھر جو کچھ بھی ہوا تھا وہ بھی اس کی توقع کے بالکل خلاف تھا۔ وہ بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگا تھا، البتہ بدری اور اس کا ساتھی ان لوگوں کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ لیکن خامس کو ان دونوں کی پرواہ نہیں تھی۔ انہیں مار بھی دیا جاتا تو خامس کا کوئی غم نہ ہوتا، اور ان دونوں کی حیثیت ہی کیا تھی۔ رکھیل شاہ کے مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے اب تک کئی آدمی خامس کے ہاتھوں مارے جا چکے تھے۔ انہیں بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارتے ہوئے خامس کو کبھی افسوس نہیں ہوا تھا۔ دفتن خامس کے ذہن میں ایک اور خیال ابھرا، اور اس خیال کے ساتھ ہی وہ کانپ اٹھا۔ اس نے اب تک کئی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا، اور ان میں زیادہ تر بے گناہ تھے۔ انہیں صرف اس لیے قتل کیا گیا تھا کہ ان کی زندگی سے رکھیل شاہ کے مفادات خطرے میں پڑ جاتے۔ دریاب کو بھی محض اس لیے تلاش کیا جا رہا تھا کہ رکھیل شاہ کو یہ شبہ ہو چکا تھا کہ وہ سندس خاندان کی لڑکی ہے، اور عین ممکن ہے کہ جاگیردار نے اسے جاگیر کی وراثت کے سلسلے میں ہی بلایا ہو۔ اور اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی تھی کہ وہ چند روز حویلی میں رہ کر اس کے بہت سے راز جان چکی تھی۔ رکھیل شاہ نے آج تک کسی ایسے شخص کو زندہ نہیں چھوڑا تھا جو اس کے کسی راز سے واقف ہو چکا ہو اور اس سے کوئی خطرہ ہو۔ خامس کی صورتحال بھی کچھ ایسی ہی تھی، اور وہ رکھیل شاہ کے بہت سے راز جانتا تھا، اور دریاب جیسی لڑکی پے در پے شکست کھانے کے بعد رکھیل شاہ کے لیے بیکار ہو چکا تھا۔ جو ایک معمولی لڑکی کو نہیں پکڑ سکا ہو، وہ رکھیل شاہ کے اور کس کام آ سکتا تھا؟ اور پھر رکھیل شاہ نے تو اسے پہلے ہی وارننگ دے دی تھی کہ اگر وہ ناکام واپس آیا تو اسے خونخوار کتوں کے آگے ڈال دیا جائے گا۔ یہ خیال آتے ہی خامس کانپ اٹھا، اور وہ رکھیل شاہ کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ اسے واقعی کتوں سے نچوا دے گا، اور ایک لمحے کو اس کے ذہن میں آیا کہ وہ درویش پر واپس جانے کے بجائے بھاگ جائے۔ لیکن وہ جائے گا کہاں؟ اور اس دنیا میں اس کا کون تھا؟ اور اس نے کسی کے ساتھ بھی تو اچھا سلوک نہیں کیا تھا جو اس کی اس مصیبت کے وقت اسے پناہ دے سکے۔ اس نے جاگیر میں رہتے ہوئے دشمن تو بہت بنائے تھے، لیکن اس کا دوست ایک بھی نہیں تھا، اور اس کا اپنا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ ماں باپ، بہن بھائی اور کوئی بھی تو نہیں تھا، اور وہ تو ان رشتوں سے ہی نا آشنا تھا۔ اسے خود بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کون تھا، اور اس کے ماں باپ کون تھے، اور وہ کہاں سے آیا تھا۔ اسے تو صرف اتنا یاد تھا کہ جب وہ 10-11 سال کا تھا تو ایک آدمی اسے جاگیردار نمران کے پاس چھوڑ گیا تھا۔ رکھیل شاہ اس وقت بھی جاگیر کا مینیجر تھا، اور اس نے خامس کو جاگیردار سے مانگ لیا اور اپنے طور پر اس کی پرورش کرنے لگا۔ خامس بہت جلد قد کاٹ نکالنے لگا، اور اسے خوراک اچھی ملتی تھی۔ رکھیل شاہ اپنے مخصوص انداز میں اس کی پرورش کر رہا تھا، اور اس کے جسم میں فولاد بھرتا گیا۔ اس کا دل بھی گوشت پوشت کے ایک لوتھڑے کی بجائے فولاد کا ایسا ٹکڑا بن گیا جس میں کوئی جذبہ نہیں تھا، کوئی احساس نہیں تھے، اور اس کے دل میں صرف ایک چیز بھر دی گئی تھی: بے رحمی، صفاقی۔ اگر بے رحمی یا صفاقی کو کسی جذبے کا نام دیا جا سکتا ہو تو اس کے سینے میں صرف یہی ایک جذبہ تھا، اور اس کے علاوہ وہ کسی اور جذبے سے آشنا نہیں تھا۔ رکھیل شاہ نے اسے جو تربیت دی تھی اس میں یہ چیز خاص طور پر شامل تھی کہ کسی دشمن کی گردن کس طرح مروڑ دی جاتی ہے، اور اسے ارنا بھینسوں اور بولے بیلوں کے حادثات مقابلے کروا کر تربیت دی گئی تھی۔ اس قسم کے مختلف مقابلوں میں وہ 2 بیلوں اور 5 اڑا بھینسیوں کی گردنیں مروڑ چکا تھا، اور خود بھی کئی بار مرتے مرتے بچا تھا۔ خامس 30 سال کا تھا، اور اب اس نے رکھیل شاہ کے اشارے پر ایک آدمی کی گردن مروڑی تھی۔ وہ جاگیردار کا کاشتکار تھا۔ رکھیل شاہ خامس کو اپنے ساتھ لے کر جاگیر کے دورے پر نکلا تھا۔ رات اس نے ایک دور آفتاب چھوٹی سی بستی میں قیام کیا۔ رکھیل شاہ کے اشارے پر بستی کے 2 آدمی کاشتکار کی بیٹی کو اٹھا لائے تھے۔ لڑکی کا باپ چیخ چیخ کر رکھیل شاہ سے اپنی بیٹی کے لیے رحم کی بھیک مانگتا رہا، لیکن رکھیل شاہ کے دل پر اس کی فریادوں اور آہ زاری کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اور جب لڑکی کے باپ نے دھمکی دی کہ وہ جاگیردار کے پاس اس کی شکایت کر دے گا تو رکھیل شاہ کے ہونٹوں پر بڑی مکروہ سی مسکراہٹ آ گئی۔ لڑکی کا باپ اسی وقت سندس محل جانے کے لیے بستی سے روانہ ہو گیا۔ رکھیل شاہ کے اشارے پر اس کے کچھ ہی دیر بعد خامس بھی بستی سے نکل کھڑا ہوا، اور کچھ ہی دور جا کر اس نے ویرانے میں لڑکی کے باپ کو جا لیا۔ کاشتکار اپنے باپ کو بچانے کی بھرپور کوشش کرتا رہا، اور اس نے بڑی مزاحمت کی تھی، لیکن خامس کی فولادی گرفت سے نہیں نکل سکا، اور خامس نے اس کی گردن اس طرح مروڑ دی جیسے اس نے درخت کی کوئی شاخ توڑی ہو۔ یہ خامس کے ہاتھوں مرنے والا پہلا انسان تھا، اور اسے عجیب سا محسوس ہوا تھا، اور اس کے بعد تو پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ خامس کو یاد نہیں کہ اس نے رکھیل شاہ کے اشارے پر اب تک کتنے انسانوں کو ان کی زندگیوں سے محروم کیا تھا۔ جاگیردار عمران نے جب رکھیل شاہ کو اس کی بددیانتوں کی وجہ سے ملازمت سے برطرف کر کے جاگیر سے نکال دیا تو رکھیل شاہ خامس کو بھی اپنے ساتھ لے گیا تھا۔
रखेल शाह से लेकर मुल्क के शिमाल में पहाड़ी इलाके में आ गया। पहाड़ों की जिंदगी शहर की जिंदगी से ज्यादा कठिन थी। उन कठिनाइयों ने खामस पर इस तरह असर किया कि वह पत्थरों में रहकर मुकम्मल तौर पर पत्थर बन गया। और जब रखेल शाह ने दोबारा जागीर में आकर हवेली पर कब्जा किया तो खामस उसके साथ था। जागीरदार को हवेली के तय खाने में कैद कर दिया गया और खामस को हवेली का निगरान बना दिया गया, क्योंकि वह रखेल शाह का तरबियत याफ्ता था और जानता था कि हवेली की हिफाजत के लिए खामस से बेहतर और कोई दूसरा आदमी हो ही नहीं सकता। जागीरदार पिछले 2 साल से हवेली में कैद था। इस दौरान जागीरदार के बहुत से वफादारों को भी अगले जहान पहुंचा दिया गया था। खामस को याद नहीं था कि उसके हाथों कितने आदमी भी मारे गए थे। रखेल शाह ने जिसको भी अपने रास्ते की रुकावट या खतरा समझा था उसे बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। उनमें से कई ऐसे भी थे जो रखेल शाह के अपने आदमी थे, लेकिन वो उसके लिए बेकार हो गए थे। और अब खामस भी रखेल शाह के लिए बेकार हो गया था। और खामस अच्छी तरह जानता था कि रखेल शाह किसी को माफ़ करने का आदी नहीं। उसके लिए फरार का कोई रास्ता नहीं था। सिर्फ एक ही तरीका था कि गोपांग के जरिए रखेल शाह का गुस्सा ठंडा करने की कोशिश की जाए। उसके ख्याल में जान बचाने का यही सबसे बेहतर तरीका था। और ये सोचकर वो उठ खड़ा हुआ और खेतों के दरमियान एक पगडंडी पर चल पड़ा। तकरीबन 3 मील का फासला तय करने के बाद वो एक छोटी सी बस्ती में पहुंच गया और यहाँ उसने मुखिया के घर दोपहर का खाना खाया और उसी का घोड़ा लेकर दरवेशपुर की तरफ रवाना हो गया। उस बस्ती से दरवेशपुर का रास्ता खासा तवील था, लेकिन अब उसे इत्मीनान था कि उसे घोड़ा मिल गया था। सूरज गुरूब होने से तकरीबन 1 घंटा पहले वो एक नहर के सामने पहुंच गया। दरवेशपुर यहाँ से तकरीबन 10 कोस था और बीच में एक छोटी सी बस्ती पड़ती थी। खामस नहर के करीब घोड़े से उतर गया और उसने घोड़े को एक भाड़ी की शाख से बांध दिया और नहर के पुल से जरा हटकर किनारे पर बैठ गया और नहर के ठंडे पानी से मुंह हाथ धोने लगा। वो कुछ देर तक नहर के किनारे पर बैठा रहा और फिर उठना ही चाहता था कि उसकी नज़र पुल के करीब नहर के पानी में डूबी हुई किसी चीज़ पर पड़ी और वह उस तरफ आ गया और गौर से पानी में डूबी हुई उस चीज़ को देखने लगा। दूसरी लम्हे वो एक झटके से सीधा हो गया और उसके साथ ही उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। वो उसकी लैंड क्रूजर थी जो पूरी तरह नहर के पानी में नहीं डूब सकी थी। खामस को यह समझने में देर नहीं लगी कि जरियाब और उसके साथी बस को छोड़कर लैंड क्रूजर पर उसी तरफ आए थे और यहाँ पहुंचकर लैंड क्रूजर में या तो पेट्रोल ख़त्म हो गया था या किसी और वजह से उन्होंने लैंड क्रूजर को नहर में धकेल दिया था और पैदल ही किसी तरफ निकल गए थे। खामस ने सीधे होकर चारों तरफ देखा और फिर घोड़े को खोलकर नहर के पुल पर ले आया। घोड़े पर सवार होकर एक बार फिर चारों तरफ देखा और फिर घोड़े को दरवेशपुर की तरफ जाने वाले रास्ते पर सर पिट दौड़ा दिया। खामस जब दरवेशपुर के नवा में पहुंचा तो अंधेरा फैल चुका था। सामने तकरीबन 1 मील दूर शहर की झलमलाती हुई रोशनियां दिखाई दी। वह सीधा शहर जाने की बजाय तकरीबन निसफ मील आगे एक नवाही बस्ती कुतबा आबाद की तरफ मुड़ गया। कुतबाबाद में दाखिल होने के बाद खामस मुख्तलिफ रास्तों पर घूमता हुआ नहर की तरफ निकल आया और यूं तो पूरे इलाके में रौनक थी, लेकिन नहर के साथ वाला इलाका ज़्यादा बारौनक था। तमाम रेस्तुरान आबाद थे। हर रेस्तुरान के सामने नहर के किनारे एक खूबसूरत लान बना हुआ था जहां मेज़ें और कुर्सियां बिछी हुई थीं और लोग खुली फिदा में बैठे ताओ नोश से लुत्फ़ अंदोज हो रहे थे। तमाम तफरीह गाहें भी पूरी तरह आबाद थीं। बरकी कमके जगमगा रहे थे और बच्चे शोर मचाते हुए एक दूसरे के पीछे भागते फिर रहे थे। खामस एक रेस्तुरान के करीब से होता हुआ नहर की पुलिया पर आ गया। नहर पर इस तरह की लातादाद पुलियां बनी हुई थीं। उन पुलियों और नहर के दोनों किनारों पर बरकी कमके जगमगा रहे थे। नहर के पानी में उनके अक्स इस तरह झलमला रहे थे कि जैसे आसमान के लातादाद सितारे नहर में उतर आए हों। कोई और होता तो इस खूबसूरत मंजर से लुत्फ़ अंदोज होने के लिए कुछ देर पुलिया पर ज़रूर रुकता, लेकिन वो खामस था। हर किस्म के जज्बात से आरी और उसमें जमालियाती हुस्न नाम को नहीं थी। हसीन सूरतें और दिल फरेब मनाजर उस पर असर अंदाज नहीं होते थे। पुलिया पार करने के बाद खामस ने घोड़े को नहर के किनारे साथ दाएं तरफ मोड़ दिया और नहर के ढलवान किनारे पर खुशनुमा फूलों के पौधे थे और उसके साथ तकरीबन 30 फुट चौड़ी पुख्ता सड़क थी और उस सड़क के साथ साथ बंगले थे। हर बंगले के सामने खूबसूरत लान थे और सड़क से बंगलों के गैशों तक पुख्ता रोशनी बनी हुई थीं। खामस ने घोड़ा एक रवश पर मोड़ दिया और लान के इख्तिताम पर भी बंगलों के सामने 20 फुट चौड़ा पुख्ता रास्ता था।
एक दो बंगलों के सामने कारें भी खड़ी थी, लेकिन खामोश ने जिस बंगले के सामने घोड़ा रोका था उसके सामने कोई कार नहीं थी। खामोश घोड़े से उतर आया और उसने इधर उधर देखा और बंगले की कॉल बेल का बटन दबा दिया। खामोश जब इस बस्ती से मुखिया का घोड़ा लेकर दरवाजपुर के लिए रवाना हुआ था तो उसके चेहरे पर बड़ी मायूसी थी। वो रास्ते भर ये सोचता आया था कि गोपांग भी उसके काम ना आया तो वो कहाँ जाएगा, उसे कहाँ पनाह मिलेगी। रखेल शाह तो उसे पताल से भी ढूंढ निकालेगा और उसी मायूसी में उसके सोचने समझने की सलाहियतें सलब होकर रह गई थी। वैसे हकीकत यह थी कि उसने आज तक अपने बारे में कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी सोचें सिर्फ रखेल शाह की मफादात के लिए थी। वो हुक्म का गुलाम था और वही करता जो उसे कहा जाता, और वो एक इंसान था ही कब। वो तो रोबोट था और जिसका रिमोट कंट्रोल रखेल शाह के हाथ में था, और रखेल शाह वो आदमी था जो बेकार हो जाने वाली चीज़ों को तोड़ दिया करता था। खामोश अब उसके लिए बेकार हो गया था और वो उसे भी ख़त्म कर देगा, और खामोश को अपने बचाव का कोई जरिया नज़र नहीं आ रहा था। जिंदगी में पहली बार उसने अपने बारे में सोचना चाहा तो उसने अपने लिए सोचों के तमाम रास्ते बंद पाए और उसे सिर्फ एक ही रास्ता नजर आया, गोपांग, और वह उसी उम्मीद पर दरवेशपुर आया था। लेकिन नहर में डूबी अपनी लैंड क्रूजर देखकर उसके ज़हन पर छाई हुई मायूसी किसी हद तक छट गई थी। ज़रियाब उसके साथियों ने गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाने पर या किसी और वजह से उसे नहर में धकेल दिया था और पैदल ही किसी तरफ गए थे। खामोश को घटाडूब अंधेरे में रोशनी की हल्की सी किरण नजर आ गई और नहर में लैंड क्रूजर देखकर उसे यकीन हो गया था कि ज़रियाब और उसके साथी कुर्बो जवार में ही कहीं मौजूद थे। दरवेशपुर कुतबाबाद या काश्तकारों की वो बस्ती जो उस नहर के पुल से तकरीबन 2 मील जनूब में वाक़या थी, जहां लैंड क्रूजर नहर में फेंकी गई थी। खामोश को यकीन था कि वो इन्हीं तीनों में से किसी एक जगह रुपोश हैं और उसके ख्याल में उन्हें तलाश करना ज़्यादा मुश्किल नहीं। 2 मिनट इंतजार करने के बाद उसने दोबारा घंटी का बटन दबा दिया और इस मर्तबा उसे ज़्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा था। सिर्फ 1 मिनट बाद गेट खुल गया और वो एक उधेड़ उम्र आदमी था, लेकिन कवा मजबूत नजर आ रहे थे और उसने धोती बांध रखी थी। चेकदार कपड़े का लंबा कुर्ता और सर पर मुख्तसर सी पगड़ी थी। वो अगरचे क्लीन शेव था, लेकिन लगता था कि जैसे 2 दिन से शेव ना किया हो, और उसकी आंखें नीली थीं और अजीब सी लग रही थीं। खामोश तुम? और वो उसे देखते ही बोला। गोपांग साहब ने आज दोपहर ही को पूछा था कि तुम्हारी तरफ से कोई इतला तो नहीं आई, कहाँ गायब थे तुम? गोपांग कहाँ है? और खामोश ने उसके सवाल को नज़रअंदाज करते हुए पूछा। वो बड़े साहब के बंगले पर है और पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई है, वो बहुत परेशान है, उस आदमी ने कहा। ये घोड़ा पीछे ले जाकर बांध दो, मैं गोपांग से बात कर लेता हूँ। खामोश ने यह कहते हुए घोड़े की लगाम उसके हाथ में थमा दी और गेट में दाखिल हो गया। गोपांग अगरचा रखेल शाह का असिस्टेंट था और सब ही लोग उससे डरते थे, और वो भी बददयांती, बेईमानी, जागीर के लोगों पर जुल्म सितम और लूट मार में रखेल शाह से कम नहीं था। लेकिन खामोश से उससे डर नहीं डरता था और वह हमेशा उसका नाम लेकर पुकारता था। गोपांग उसके बाद कमज़ोरियों से वाकिफ था और उसे कंट्रोल करना जानता था, लेकिन हकीकत यह थी कि बाद औक़ात वो भी खामोश से खौफ महसूस करने लगता, और कभी ऐसा होता कि खामोश जब बेकाबू होने लगता तो गोपांग उसे रखेल शाह के नाम की धमकी दे डालता। रखेल शाह के नाम में कुछ ऐसी तासीर थी कि खामोश का सारा जोश और गुस्सा उसका नाम सुनते ही जाग की तरह बैठ जाता। गोपांग की बीवी बच्चे कराची में थे और वह महीने में 1 आध चक्कर लगा लिया करता था, और यहाँ ये खूबसूरत बंगला उसने तकरीबन 1 साल पहले ख़रीदा था। यहाँ ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। काम काज और खाने पकाने के लिए हातम नामी ये मुलाजिम मौजूद था। खामोश ड्राइंग रूम में आकर कालीन पर ढेर हो गया। हालांकि खूबसूरत और आरामदाह सोफ़े भी मौजूद थे, लेकिन वो कभी सोफ़े पर नहीं बैठा था। घर में होता तो कालीन पर और कहीं बाहर होता तो खुरदरी ज़मीन पर बैठने और लेटने को तरजीह देता। नरमो गुदाज बिस्तर की बजाय उसे खुरदरी और सख्त ज़मीन पर लेटकर ज़्यादा आराम मिलता था, और वो अब भी बेहद थकन महसूस कर रहा था। न जाने क्या बात थी कि आज ये थकन उसके असाब पर भी तारी हो गई थी। चंद मिनट बाद हातम पिछले दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ और खामोश को कालीन पर लेटे देखकर दरवाजे में ही रुक गया। उसे किसी गड़बड़ का अंदाज़ा लगाने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई थी। पिछले 8-10 रोज से गोपांग भी परेशान था और अब खामोश भी कुछ बुझा बुझा सा नजर आ रहा था, और वो उसी तरह कभी नहीं लेटा था कि वो इस तरह बैठा करता था कि दोनों टांगे आगे को फैली होती और दोनों हाथों की हथेलियां जमीन पर टिकी होती। लेकिन वो आज आते ही ढेर हो गया था और उसके चेहरे पर थकन के आसार भी नुमाया तौर पर नजर आ रहे थे। क्या बात है खामोश,
तुम बहुत उदास और परेशान नजर आ रहे हो। हातिम ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। पानी पिलाओ, और खामन ने उसकी बात नजरअंदाज करते हुए कहा। हातिम बाहर चला गया और थोड़ी देर बाद उसने पानी से भरा हुआ एक जग और गिलास उसके करीब पड़ी हुई टेबल पर रख दिया। खामस एक झटके से उठ गया और उसने गिलास को नजरअंदाज करते हुए जग उठाकर होंठों से लगा लिया, और उसने जग उस वक्त तक मुंह से नहीं हटाया जब उसका आधा पानी खत्म हो चुका था। उसने लंबा सांस लिया और जग को दोबारा होंठों से लगा लिया, और इस मर्तबा जग उस वक्त तक होंठों से ना हटा जब तक वह बिल्कुल खाली ना हो गया। न जाने क्या बात थी कि आज उसकी प्यास नहीं बुझ रही थी। खाना खाओगे खामस? हातिम ने आगे बढ़कर उसके हाथ से जग लेते हुए पूछा। खाना? हाँ ले आओ, भूख लग रही है, खामस ने जवाब दिया, और दोबारा लेटने की बजाय उस मखसूस अंदाज में बैठ गया कि हाथों की हथेलियां कालीन पर टिकी हुई थी और पैर सामने को फैले हुए थे। जिस्म का सारा बोझ उसके हाथों पर था। तकरीबन 15 मिनट बाद हातिम खाना ले आया, और उसने खाना मेज पर रखने की बजाय कालीन पर ही दस्तरखान बिछाकर रख दिया, और खामस सीधा होकर बैठ गया और इस तरह खाने पर टूट पड़ा जैसे कई वक्तों का भूखा हो। हातिम और उसकी खुराक से वाकिफ था और उसी हिसाब से खाना लेकर आया था। 4 सेहतमंद आदमी शिकम शेर होकर खाते तो फिर भी थोड़ा सा खाना बच जाता, लेकिन खामस पूरा खाना चट कर गया, और उसने प्लेटें भी उंगलियों से चाट कर इस तरह साफ कर दी थी कि उन्हें धोने की जरूरत बाकी नहीं रही थी। हातिम बर्तन उठाकर ले गया और उसने पानी का एक और जग भर कर टेबल पर रख दिया था। खामस ने खाना खाने के बाद इधर उधर देखा, फिर स्टैंड पर रखा हुआ टेलीफोन उठाकर अपने करीब रख लिया, और वह रिसीवर उठाकर नंबर मिलाना ही चाहता था कि एक और ख्याल उसके जहन में आया और उसने रिसीवर रख दिया। गोपांग रखेल शाह के बंगले पर था। अगर काल रखेल शाह ने रिसीवर कर ली या उसे पता चल गया कि गोपांग को फ़ोन करने वाला खामस है, तो वह समझ जाएगा कि खामस नाकाम लौटा है, और इस तरह बात कुछ और उलझ जाएगी, और यही सोचकर उसने रिसीवर रख दिया।